Okay, so this is the third part of Module 1. This is Module 1.3, and this talks about the standard form of equation of the circle. But in this video, I will not be discussing the derivation of the standard equation of the circle. So I highly suggest that before you proceed with this video, you watch videos first, video tutorials on the derivation of the standard form of equation of the circle. I actually created a video tutorial for that, and ako ra siya ibutang ang link sa description box below. Okay, so the standard form of equation of the circle is this one. X squared plus y squared is equal to r squared. Kana siya kung ang center sa imong circle kay naa sa origin. Kung ang center sa imong circle kay wala siya sa origin, then mao ni ang equation. X minus h quantity squared plus y minus k quantity squared is equal to r squared. So kani kung ang center sa imong circle kay wala sa origin. Kaning imong h diri, okay, mao ni siya ang coordinates sa center sa imuhang circle. So, relatable ni siya kung naka-watch na mo og mga video tutorials on the derivation of the equation of the circle. So, mas nindot jud kung naka-watch mo or na-understand na gyud ninyo to kay para mas makasabot mo sa mga unsaon pag-solve o mas makarelate mo sa mga equations sa circle. And mas dali ni siya na topic para sa inyo ha. Okay. Another equation na akong gi-include ani na tutorial is the general form of equation of the circle. So, ang general form of equation of the circle is this one. Ax squared plus by squared plus cx plus dy plus e is equal to 0. Ang derivation pod ani niya naa na pod sa katong derivation sa equation of the circle na akong gihimo. Okay? So let's have sample problems. Give the standard and general form of equation of the circle whose center is at the origin and the radius is 4. Then sketch the graph. Okay, so ang una nato buhaton is i-write down sa nato kung unsa ang given. So, given na ta ng center. Ana diri na ang center daw kay naa sa origin. Therefore, our C is at 0, 0. Okay. Since ang center man nato, ang iyang coordinates mano kay maotong HK. Ang X niya maunang equivalent sa H. Ang Y niya coordinate maoto ang equivalent sa K. Therefore, ang atong H is equal to 0. And our K is equal to 0. Ang R nato kay 4. Mora man no? Mora given. Okay, so let's list down the required. Required ta, unsa gani ang una? Required ta sa equation ng circle. And then, unsa man ang particular equation? Both the standard and the general form. Unsa pay laing required? Ang graph sa circle. Okay. So let's start solving. Maguna ta sa standard form of equation of the circle. Ang standard form of equation sa circle kay x minus h quantity squared plus y minus k quantity squared is equal to r squared. So, una buhaton kay i-substitute nato ang values sa h, k, and r. So, ang mahitabo, we have x minus atong h kay 0 squared plus y
minus atong k kay 0 pod squared is equal to atong r kay 4 squared. X minus 0 is just x squared plus y minus 0 is just y squared is equal to 4 squared. Mauni siya ang atoang standard equation. Next, ang general form of equation of the circle. Okay, ang general form unsa ganito? Ax squared plus by squared plus cx plus dy plus e equals 0. Okay, so i-copy ra nato balik, no? Expand nato asa ang standard equation of the circle. So x squared plus y squared is equal to 4 squared. So we have x squared plus y squared is equal to 4 squared is 16. Next, x squared plus y squared. Ato ning ibalhin ang 16 diri na side. No? Kay para ang gawas sa equal sign kay 0. So ang mahitabo, manegate ang sign ani, no? This is positive, so ma-negative na siya pagbalhin diri. So minus 16 is equal to 0. This is now the general form of equation of the circle. Next kay ato nang i-graph ang circle. Okay, so i-graph naton. Saan ganito pag-graph? Una kay i-locate asa ang center. So ang center man nato kay naa sa origin 0 0. So naa dire. Sunod kay ang radius. Ang radius nato kay 4, no? So pasaka mag-count ta og 4. 1 2 3 4. So naa dire. Paubos upat pod 1 2 3 4 naa dire. On the left 1 2 3 4. On the right 1 2 3 4. And then we connect the points. Okay, drawing the circle. So this is the graph of the circle whose center is at the origin and has a radius of 4. Okay, next. Give the standard and general form of equation of the circle whose center is at 5, negative 6 and tangent to the x-axis, then sketch the graph. Okay. Given na tadaan no og center, ang center nato kay naa sa 5, negative 6. And then, unsa pay laing given? Given ta na ang atong circle tangent daw siya sa x-axis. Okay. So, ang atong h from the center, ang atong h kay 5 ug atong k kay negative 6. Unsa may mga required? Required ka sa mao lang gihapon equation sa circle, standard o general form. Unsa pa? Graph the circle. Okay? So the standard form of equation of the circle, again, is x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Since wala man tayo ma-substitute, no, na radius. Kay wala man ta given ang radius, no? Wala man dire. So, pangitaon sa nato ang radius. Okay, so, let's have clues. So, clue number 1, si radius kay mauna siya ang distansya gikan sa center padulong sa point of tangency. So, na-imagine ninyo? So, kung naa kay circle, and then naa kay tangent line, ana niya,
ang distance gikan sa center padulong aning imuhang point of tangency kana siya na length mao na ang radius. Bahala paasa na imuhang tangent line. Bahala pag naadira ang point of tangency, kani nga distance from here up to the center kay length na siya sa radius. So kanina distance diri padulong diri sa center mao nay length sa radius. So mao nay dumdumon ninyo ang distance gikan sa center padulong sa point of tangency mao na ang length sa ato ang radius. Okay, let's have clue number 2. Since ang circle kay tangent man sa x-axis, then ang distance from the center to the point of tangency kay given sa unsa man hinggatas-on sa ato ang y. Na imagine, so kung naa tay circle, for example, nya tangent siya sa x-axis, so unsaon man pagkuha sa length sa radius. So ang center nimo nari diri ug ang point of tangency nara diha. So kani hinggitas-on kani nga length mao na actually ang length sa imuhang y. Right? Mao na ang kalayuon gikan sa center padulong sa x-axis. Ang length sa imuhang or ang measurement or ang value sa imuhang y. For example, ingon ani imuhang circle tangent to the x-axis. So kaning center nimo o kaning point of tangency na nari sa x-axis, kana nga length kani is mo na actually ang length imuhang y, di ba? Or kung ingon ani pod ang itsura sa imuhang circle, diri siya na part tangent sa x-axis, ang length gikan sa center padulong diri sa point of tangency kana nga higitas-on mao nay length sa imuhang y. Understood? Okay, so third clue, the length of y is equivalent to the value of k in the coordinates of the center, di ba? Na-mention naman na ganiha. Kani siyang k, kani siya, mao na siya ang, mao na length sa y. Okay, so for example, kani atong center, located man na siya sa fourth quadrant, di ba? Kay positive man ang x o nya negative ang y. So imagine nato murag ingon ani siguro ang itsura sa graph no sa ato ang circle. So kaning center nato mao ni ang 5 negative 6. Nari diri tangent sa x-axis so mao ni ang point of tangency. Therefore ang atong radius, length sa radius mao ni ang y no or mao ni ang k. So ang atong point of tangency is 5, 0, no? Kani siya. Og ang atong radius kay pila? Mao na ang hinggitas-on sa atong y. Since kuan man ni, length man ni siya, so positive dapat. So ang atong radius kay 6 units. So I hope na nasabtan ninyo niyo. Okay. Next, we substitute the values of h, k, and r sa standard form of equation sa atong circle. Okay, so we have x, pila atong h, 5, minus 5 squared plus y, pila ato ang k, negative 6. So mahimo ni siyang minus negative 6 squared is equal to atong r, gani kay 6 units. So 6 squared. So mahimo ni siyang x minus 5 squared plus y, since minus negative 6 man ni siya, ang sa ganito may tabo,
plus ni siya diri no, ma-positive niya ang operation diri ma-plus. So, plus 6 squared is equal to 36. So, this is now the standard equation. Next is the general form of equation of the circle. Ang general form kay ax squared plus by squared plus cx plus dy plus e is equal to 0. So, atong i-expand ang standard equation using the rules in expanding a perfect square binomial. So, sa previous tutorial na ako atong sa derivation sa equation sa circle, na-mention na ako ni siya. Okay, basta gani a minus b squared equal na siya sa a squared minus 2ab plus b squared, o kung a plus b squared mo na ihang format, equal na siya pag-expand sa a squared plus 2ab plus b squared. Okay, so balik ta sa ato ang equation. So we have x minus 5 squared plus y plus 6 squared is equal to 36. So, minus man x minus 5. So, kani atong i-follow. So, may mo na siyang x squared minus, unahon ni siya, no? 2 times x times 5. So, 2 times x times 5 plus square sa third term, 5 squared, plus, darita, y squared plus 2 times y, 2 times y times 6. So, 2y times 6 plus the square of the last term, 6 squared, is equal to 36. So, x squared, 2 times x times 5 minus, this is 10x. 10x plus 5 squared is 25 plus y squared plus 6 times 2 times y is 12y. 12y plus 6 squared is 36 is equal to 36. Ato na dayong pangtibuo, no? Ipangtibo nato diri, iuna ang x squared, sunod dayon ang y squared. Para ato ni siyang himuon na parehas sa general form. So, x squared plus y squared, sunod is katong na ay x. So, kaning 10x minus 10x and then kanidayong na ay y plus 12y plus mga constants na dayon 25 plus 36 equals 36. X squared plus y squared minus 10x plus 12y plus, this is, pila ni? 25 plus 36, that is 61, equals 36. So, x squared plus y squared minus 10x plus 12y plus 61. Ato ning ibalhin ang 36 diri sa sulod, no? So, mahimo siyang negative. So, mahimong minus 36 is equal to 0. So, x squared plus
y squared minus 10x plus 12y. 61 minus 36 is positive, right? So plus 25 equals 0. So this is now the general form of equation of the circle. So last na lang, no? Napatay pang last is graph the circle. Okay, graph na to. Kung sayo na nato buhaton, i-locate nato ang center. Ang center kay naa sa 5, negative 6. So mag-count ta sa x-axis anay. So this is 1, 2, 3, 4, 5. And then negative 6. So 6 units paubos. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So naa dere. And then the radius is 6 units. So mag-count ta pataas 6 units. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then 6 units sa ubos. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 units sa left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 units sa right. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and then connect the points by drawing a circle. Okay, so mo ni siya ang graph the circle whose center is at 5, negative 6 and is tangent to the x-axis. So tanawara, tangent siya sa x-axis at positive 5, 0. Okay, next, let's transform the general equation of the circle into the standard form of equation of the circle. So gikan ta ana na itsura, i-transform nato into this. Okay? So let's have example. We have 16x squared plus 16y squared plus 96x minus 32y minus 240 is equal to 0. Okay. Ang una nato buhaton kay i-separate nato ang constant term on the other side of the equation. Asa man ang constant term kani kanang walay tapad na variable. So ibalhin nato ni sa pikas, mahimo ni siyang positive. Okay, so we have 16x squared plus 16y squared plus 96x minus 32y is equal to positive 240. Then we group the variable terms. Katong mga variable terms na naay mga x, ipangtapad to sila and maupod sa katong mga naay y. Okay, therefore, magtapad ning 16x squared o kaning 96x, kanipong 16y squared o negative 32y. So 16x squared plus 96x plus 16y squared minus 32y is equal to 240. Next, kuhaan nato ang common monomial factor. Kay naa may tapad gud na 16 sa x squared ug si y squared po na itapad na 16, ato na silang igawas. Since ang equation kay di ba x minus h squared plus y minus k squared, wala sila itapad no
na number. So, ipagawas nato ang 16. Mabilin, x squared plus 96. Remember na naatay gipagawas na 16. So, kung unsa atong number na atong gipagawas, mao'y atong i-divide dere. So, 96 over 16x plus 16y squared minus 32. Again, ang ato ang gipagawas kay 16. Therefore, maunay i-divide nato dire. Over 16y is equal to 240. So, naatay 16 times the quantity x squared plus 96 divided by 16 is 6x. So, close parenthesis, plus 16, open parenthesis, y squared minus 32 divided by 16 is 2y. Close parenthesis equals 240. Next, we complete the square on x and y variable. So, gusto nato na ang kanina forma ax squared plus bx plus the constant should look like this. So, gusto nato na maing-ani siya. Therefore, pangitaon nato unsa tong constant dere. So, naatay i-add dere. No? Naatay isumpay diha para makaporma ta ng perfect square. So, ang kanisiyang constant dere, makuha na siya by getting the half of the second term, the value of the second term, and then square it. So, ang constant dere is b over 2 squared. So, kaning ato adiring equation, mahimo siyang ingani, no? So, naatay 16x squared plus 6x plus kani maaning ato ang second term over 2 squared plus 16y squared minus 2y plus kani nasad equals to 40. Okay, so diri na case, ang ato nang kinahanglan kay ang value ra sa b. So, ang b nato diri, mao maning a diri no, 1 man na siya. Ang b nato kaning positive 6 diri. And diri pod, ang b nato kay kaning negative 2. Okay? So, we have 16, open bracket, x squared plus 6x plus ang atong b kay 6, no? So, 6 over 2 squared. I-square na to ha, ayaw kalimot. And then close bracket. Plus 16, open bracket, y squared minus 2y plus ang atong b kay negative 2 over 2 close parenthesis squared and then close bracket is equal to 240. Kung unsa ato ang gidugang diri, maupod na ato ang i-add diri para ma-cancel ra bali ang katong atong gidugang para balance ra gihapon. Kung unsa tong before niya, maora pod gihapon karon. Kung gihilabtan nato ni diri na part, of course ma-change pod ang diari na part. So therefore, i-add nato ang atong gipagdugang. So ang atong gidugang is kani diba i-distribute man ni siya dapat. So atong gidugang kay 16 times this one, ang third term sa ani nga equation kani. So
6 over 2, ayaw kalimti, squared, plus nasa tagidugang diri. No, diri na side. Kani siya. Kani, i-distribute gihapon ni siya ang 16. So, may mo na siyang plus 16 times negative 2 over 2. Ayaw kalimti ang squared. So, naatay 16 x squared plus 6x plus 6 over 2 is 3 squared. Close bracket plus 16 open bracket y squared minus 2y plus negative 2 over 2 is negative 1. So, may mo siyang negative 1 squared. Close bracket equals 240 plus 16 times 6 divided by 2, 3 squared plus 16. Negative 2 over 2 kay negative 1. So, times negative 1 squared. Okay, so we have 16 times the quantity x squared plus 6x plus 3 squared kay 9 plus 16 open parenthesis y squared minus 2y plus negative 1 squared is 1 close parenthesis equals 240 plus 16 times 3 squared is 9 close parenthesis plus 16 times negative 1 squared is positive 1. Okay. So, kani siya, perfect square na nino. Kato naman yung gipangitaan sa yung third term. So, ang kani siya, mauna ni ang, ano man ni, x plus 3 na ni siya. Kung unsa tong ato ang 3. So, 16 times the quantity x plus 3 squared. Plus, ang kani siya pod, perfect square na pod ni siya. Ang mahimuan ni kay y minus 1. So, kung unsa tong naa diri na value. So, mahimo siyang 16 times the quantity y minus 1 squared is equal to 240 plus 16 times 9 is 144 plus 16 times 1 is 16. So we have this equation again equal to pila ni siya 240 plus 144 plus 16. That's 400. Okay. Then we divide all terms with a common monomial factor. So, unsa ganito ilang common monomial factor ang kaning 16, no? So, we have 16 times the quantity x plus 3 squared plus 16 times y minus 1 squared is equal to 400. So, i-divide nato ni sila by 16. Kani sila tanan. So, ang mahitabo, 16 divided by 16, 1 na lang, no? 1 na lang man ni siya, so, kani na lang ang mabilin. Kani pod, 16 divided by 16, 1 na lang pod. So, kani na lang ang mabilin, kani na side. Okay, so we have x plus 3 quantity squared plus y minus 1 quantity squared is equal to 400 divided by 16 is 25. And then we get the square root of 25. So we have x plus 3 quantity squared plus y minus 1 quantity squared is equal to square root of 25 is 5. So we have 5 squared. So this is now the standard form of equation of this. So, muna ang standard form
ani na general equation. Kung lantawon nato ni siya, dali ra nato makit-an ang center no ug ang radius. Whereas kung kani atong lantawon, dili ta makabalo hala asa man pila man ang asa man dapat ang center, unsa may coordinate sa center, unsa man ang value sa r. Mao nang i-convert nato dapat aning standard form. Kay sa standard form makita na daan ang center ug ang radius. So kani ang center ani kay naa sa, this is positive 3. Ang standard kay x minus h, no? Therefore, ang h nato value is negative 3. Ang k na value nato kay y minus k. So this is automatically positive 1 ato ang k. So ang center nato kay naa sa negative 3, 1. Ang radius nato kay 5. Okay? I hope nasabtan niyo. Naatay shortcut actually. So para dili na kay task kay isulat no. Kay ang gi-after naman nato na itsura is kani diba? Kana raman na itsura tong gi-after. So para madali na diretso nga na dili na kinahanglan nato magkuha pa sa third term. So pwede siya ang gamiton ninyo is x plus b over 2 quantity squared. Okay, so kaning atong 16 ang mahitabo ani, so we have 16 open bracket x plus pila ato ang b. Ang b nato kay kani diba? 6. So 6 over 2. Okay, close bracket squared plus sa ikaduha 16 open bracket y plus ang b nato ani kay negative 2. Negative 2 over 2 close bracket squared is equal to 240. Again, kung unsa atong gidugang diri, maupod na ang ato ang i-add diri para ma-cancel ra to sila. So 240 plus kani siya ang 16 no kay i-distribute man na siya diri, but kani siya nga term is square ni siya kay sulod man siya ani. Diba? Square sa na siya. So we have 16 times 6 over 2 squared. Anyway, kung so sige na ninyo solve, maanad raman mo ani. Libog lang siya sa sugod, but pag sigihan na ninyo, grabe na lang siya kasayon. Plus 16 times negative 2 over 2 squared. And then, mauna dayon. Kanina dayon ang sunod. So, x plus 6 divided by 2 is 3. So, mo ni siya. And y plus negative 2 over 2 is negative 1. So, y plus negative 1, mahimo siyang minus 1. And then, mo na dayon, pareha sa dayon ganiha. So, mora to atong shortcut. Pang-add na lang man dayon. So, gidetail lang na ako siya para sa tanan. Next, x squared plus y squared minus 14x plus 2y plus 14 equals 0. So, i-separate anay nato ang kaning constant diri sa pikas. So, mahimo ni siyang x squared plus y squared minus 14x plus 2y is equal to positive man ni, inegate ang sign, mahimong negative 14. And then you group the variable terms. Katong mga naay x, magtipon to sila. Katong mga naay y, magtipon to sila. So we have x squared minus 14x plus open parenthesis y squared plus 2
y, close parenthesis, equals negative 14. Next, we complete the square on x and y variable. Gamiton nato ni no, kanina atong gamiton para mas sayon sa inyo ha. Okay, so we have x plus, pila atong b? Since minus man ni siya, 14x, so atong b kay negative 14. Negative 14 over 2, close bracket, squared, plus y, plus atong b diri kay positive 2. So 2 over 2, close bracket, squared, is equal to negative 14. Again, kung unsa tong gipangdugang diri no, maupay atong i-add diri para ma-cancel ra to sila. Wala man tay monomial factor diri no. So kanila siya i-square lang. Kani po siya i-square lang. So plus negative 14 over 2 squared plus 2 over 2 squared. So naatay x plus negative 14 over 2 is negative 7 squared plus y, 2 divided by 2 is just 1. So y plus 1 squared equals negative 14 plus negative 14 over 2 is negative 7 squared plus 2 over 2 is 1 squared. Next, x positive and then negative. So, ma-minus siya. Minus 7 squared plus y plus 1 squared is equal to negative 14 plus negative 7 squared. Pila na siya? That is 49 plus 1. So, natay x minus 7 squared plus 1 y plus 1 quantity squared is equal to, pila ni, 49 plus 1 is 50 minus 14, that's positive 36. And then we get the square root of 36. So, natay x minus 7 quantity squared plus y plus 1 quantity squared is equal to, the square root of 36 is what? 6, right? So 6 squared. So this is now our standard form of equation. So ang atong center, klaro na. Atong center kay naa sa 7 og y minus k man dapat no. So therefore negative 1 is siya. So naa sa 7 negative 1. Ug ang atong radius kay 6 units. Okay, so I hope you understood everything. Okay ra siya no kung naa pa may mga questions sa inyong mind. So, balik-balik ka lang paglantaw ang video and then solve as many problems as you can. Actually, sayon ra siya kay more on algebra ni siya na part diri. I know na most students dili kayo sila ka tunong pag-abot sa algebra. Actually, practice ra gyud ang kulang nato ana. Practice ra gyud sa pag-solve. Sa sige nimong solve, and then kasige na ka maka-correct og answer, ganahan na ka ana, mas ma-boost imong confidence and then mas mo maayo pa jud ka. Okay, so that's it.